Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa biiznillah taala nashru'u fi tafsir surah Asy-Syams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah subhanahu wa taala Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan tafsir surat Asy-Syams. Wa Asy-Syams kalimatun wadihah la tahtaju ila bayan. Asy-Syams atau artinya matahari adalah sebuah kata yang sudah sangat jelas, tidak membutuhkan penjelasan. Hadhihi suratul 'azimah nazalat ba'da suratul Qadr. Surat yang besar ini, surat yang mulia ini diturunkan setelah surat Al-Qadr. نعم. وهي تبين دلائل الله عز وجل في كونه الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. Surat ini menjelaskan bagaimana tanda-tanda yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. لتخوف قريشا من التكذيب. Untuk menakut-nakuti orang-orang Quraisy daripada mereka berdusta. فالله سبحانه وتعالى يحذر المكذبين بهذه السورة. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang suka berdusta itu dengan ayat ini, dengan surat ini. والشمس تشبه إشراق الإسلام. Matahari itu seumpama terbitnya Islam. ونور الإسلام الذي سيدخل كل بيت. Dan cahaya Islam yang akan masuk ke dalam setiap rumah-rumah. فالله سبحانه وتعالى جاء بنبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang nabi untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. من الآية الأولى حتى الآية 18 هذا كله قسم. Dari من الآية ayat الأولى حتى 8. Dari ayat pertama sampai ayat ke-8 semuanya menunjukkan adanya sumpah. حتى جاء جواب القسم في الآية 9 قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sampai datang ayat yang berisi jawaban sumpah itu, yaitu qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. الله سبحانه وتعالى أقسم بالشمس. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, وأقسم بضوء الشمس. dan Allah bersumpah dengan cahaya matahari الذي ينتشر في الكون. yang menyebar ke seluruh alam semesta. وهي آية عظيمة. Dan dia adalah ayat yang besar. فكل الكون محتاج للشمس. Maka semua alam ini membutuhkan matahari. الإنسان، Manusia, الحيوان، hewan, النبات، tumbuhan, كل شيء من مخلوقات الله تعالى يحتاج إلى هذه الشمس. semua makhluk Allah Subhanahu wa taala membutuhkan matahari. فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذا الشيء العظيم. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu benda yang besar ini, الذي يخرج في وقت معين وتختفي في وقت معين. yang muncul di waktu tertentu, yang terbenam di waktu tertentu. نظام محكم. Peraturan yang sangat teratur. دليل على أن للكون إلها عظيما سبحانه. Itu menjadi dalil bahwasanya di alam semesta ini ada Tuhannya. فهذا هو القسم الأول. Maka ini adalah sumpah yang pertama. ولاحظ أن كل آية في السورة ستختم ضحاها تلاها جلاها. Dan coba perhatikan, setiap ayat itu pasti ditutup dengan kata ha, gitu, ha gitu. وفيه مد
Dan di situ ada mat يجذب السمع yang يجعل السمع يلتفت membuat pendengaran itu menjadi memperhatikan, berpaling kepada arah suara itu. في الآية الثانية أقسم الله عز وجل بالقمر. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan. وما يتلو الشمس القمر الذي يتلو الشمس في مكانها. Ya, bulan adalah suatu benda yang selalu mengikuti matahari ويقوم ببعض مهامها بعض وظائفها. Dan bulan itu menjalankan fungsi-fungsinya. فالقمر أصلا ليس منيرا. Dan bulan itu pada dasarnya tidak memberikan cahaya. لكنه يعكس ضوء الشمس. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. لكن نحن بحاجة إليه ليلا. Tetapi kita juga membutuhkan kepada bulan itu. هو والنجوم. هو والنجوم. Bulan juga bintang-bintang. والقمر في بعض الليالي ضوءه يكون عظيما. Bulan itu di malam-malam tertentu cahayanya sangat besar. وهو آية أيضا عظيمة من الله تعالى. Maka bulan itu juga adalah menjadi dalil, menjadi tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. وأقسم الله عز وجل بالنهار الذي جل الأرض وجل نور الشمس وأظهرها. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan siang, yang mana siang ini ya adalah yang menerangi seluruh bumi, yang membuat matahari itu mengeluarkan cahayanya yang banyak. فكلمة جلاها إما أن تعود على الأرض وإما أن تعود على الشمس. Ya, kata jallaha ya menerangi itu bisa kembali kepada bulan yang menerangi atau matahari. الأرض أو الشمس. Bisa kembali kepada bulan, kepada bulan yang menerangi atau الشمس أو الأرض. النهار إذا أظهرت الشمس أو أظهرت الأرض. Jallaha itu bisa kembali kepada bumi yang menerangi atau kepada matahari. ثم الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا النهار الذي نراه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan siang. كل هذه الأشياء التي يقسم بها في السورة ظاهرة لنا نعرفها. Semua benda-benda yang Allah gunakan untuk bersumpah ini adalah benda-benda yang kita semua sudah mengetahuinya. لأن الإنسان بحاجة إلى ما يعرف. Karena manusia itu membutuhkan kepada sesuatu yang dia ketahui. حتى نخبره بما لا يراه. Sampai kita mengabarkan apa yang tampak. حتى نعلمه بما لا يراه. Sampai kita mengetahui apa yang tidak dapat terlihat. لا بد أن نعلمه بما يراه. Kita harus mengetahui yang يعني إذا أردنا أن نعلم الإنسان ما لم يره لابد أن نخبره أولا عما يرى. Kalau kita ingin mengajarkan seorang manusia apa yang tidak dia pernah lihat, maka kita harus mengabarkan terlebih dahulu ya apa yang belum pernah dia lihat itu. إذا أردنا أن نخبره عن الله الذي لا يراه لابد أن نخبره عن آيات الله التي يراها. Kalau kita ingin mengajarkan kepada dia tentang Tuhan yang tidak pernah dia lihat, maka kita harus memberikan kabar terlebih dahulu kepada dia apa yang tidak pernah dia lihat itu. فالكون يدل على الله سبحانه وتعالى. Maka alam semesta ini kan menunjukkan pada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. Di setiap segala sesuatu itu ada tanda-tanda
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu-satunya. فقال الله عز وجل والليل إذا يغشاها. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, يعني والليل إذا يغشاها. Wal-laili idza yashaha. Demi matahari ya jika sudah menutupi gelapnya. يقسم الله سبحانه وتعالى بالليل وإظلامها وتغطيتها على الشمس. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang dengan malam ini dia akan menutupi siang, menutupi matahari. وكذلك تغشى الأرض كلها تعم الأرض بالظلام. Dan malam itu akan menyelimuti bumi semuanya dengan kegelapan. والليل والنهار آيتان. Jadi malam dan siang adalah dua tanda. والشمس والقمر آيتان. Matahari dan bulan juga adalah dua tanda. فالسورة الكريمة ستمشي بالشيء ومقابله. Maka surat ini turun dengan sesuatu benda dengan pasangannya. الشمس Matahari, أمامها القمر. di depannya ada bulan. النهار Siang, أمامه الليل. di depannya ada malam. السماء Langit, أمامها الأرض. di depannya ada bumi. هذه من الآية الأولى حتى السادسة. Nah, itulah isi daripada ayat pertama sampai ayat ke-6. الشيء وضده. Ya, sesuatu dengan lawannya. أقسم الله عز وجل بالسماء. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. وأقسم بنفسه لأنه من بنى السماء سبحانه. Dan Allah juga bersumpah dengan dirinya sendiri karena dialah yang membangun langit itu. هنا وما كلمة وما إما أن تكون بمعنى من أي والذي بناها يعني نفسه سبحانه وتعالى. Wama, kata wama itu apakah artinya adalah alladzi, itu yang, jadi maksudnya adalah dirinya yang telah membangun langit itu. وإما أن تكون وما بعدها مصدر أي والسماء وبنائها وأقسم بالبناء. الله يقسم بالبناء المحكم للسماء. Atau bisa juga artinya wama itu adalah masdar, yaitu bendanya, ya, yaitu apa yang dia bangun, yaitu langit itu sendiri. أقسم ببناء السماء. Jadi aku bersumpah dengan bangunan langit, begitu ya. فهذا بناء محكم. Maka ini adalah sebuah bangunan yang sangat kokoh. انظروا الآن إلى هذا السقف. Coba lihat ke atas. لا نستطيع أن نقيمه من غير أعمدة. Kita tidak mampu membangun ini tanpa tiang-tiang ini. لا بد من وجود هذه الأعمدة. Harus ada tiang-tiang. وأما السماء Adapun langit, فأين أعمدتها؟ mana tiangnya? لو كانت موجودة ونحن لا نراها فهذه معجزة. Kalau ada tetapi kita tidak melihatnya, maka ini namanya mukjizat. وإذا لم تكن موجودة فتلكم أيضا معجزة. Kalau nggak ada, maka itu juga mukjizat. كيف يكون لهذا السقف العظيم أن يقف بلا أعمدة؟ Bagaimana sebuah benda yang besar ini bisa berdiri tanpa ada tiang? Itu langit. نحن هنا في هذا البناء Kita di sini saja di dalam bangunan ini لا بد من وجود الأعمدة هذه. harus ada tiang-tiang ini. وجود السماء بلا عمد ترونها معجزة. Adanya langit tanpa tiang-tiang yang engkau lihat, maka itu sudah menjadi mukjizat. ثم أقسم الله عز وجل بالأرض وبسطها. Lalu Allah bersumpah demi bumi dan تسويتها. dan hamparannya. إما أن الله يقسم بتسوية الأرض وإما أن يقسم بمن سوى الأرض وهو سبحانه وتعالى. Apakah Allah bersumpah dengan kesamaan daratan bumi itu ya,
hamparannya, atau Allah bersumpah dengan يجوز القسم بمن أي ومن طحاها أي بالله، ويجوز أن تكون وما طحاها مصدر أي وأقسم بالأرض وببسطها تسويتها. Jadi wama sama seperti tadi ya, bisa artinya itu adalah yang menghamparkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Juga bisa artinya bendanya, yaitu bumi yang dihamparkan itu. ونفس وما سواها يقسم الله عز وجل بكل نفس. Wanasi wa masawaha, Allah juga bersumpah dengan jiwa, dengan setiap jiwa. وتسويتها. Dan juga جعل أعضاءها مستوية. Allah bersumpah dengan jiwa dan diri yang معتدل. Seimbang, yang penciptanya ini seimbang. انظر هذه اليد بطول هذه اليد. Lihat tangan ini dengan tangan ini sama ya, seimbang. هاتان العينان في الداخل. Lalu mata ini ada di dalam. الله يقسم بتسوية الإنسان على هذه الخلقة. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kesempurnaan manusia atas penciptaannya. أو يقسم الله بآدم. Atau bisa juga Allah bersumpah dengan Adam. وخلقه مستويا معتدلا. Dan penciptaan Adam itu yang seimbang, yang sempurna. أو يقسم الله بالنفس وبنفسه سبحانه وتعالى لأنه من سوى. Atau bisa juga Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah dengan كلمة ما مثل هنا يعني. ونفس وما سوى. وما بمعنى من أو مصدر وتسويته. Ya, Allah bersumpah dengan ma di sini maknanya adalah allazi, yang, yaitu dirinya sendiri, dan Allah bersumpah dengan benda yang diciptakannya. فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل أرشد الإنسان إلى الصواب والخطأ. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia kebenaran dan kesalahan. كما قلنا آنفا هداية الإرشاد والبيان. Sebagaimana kita pernah mengatakan, hidayah itu ada hidayah hidayah irsyad dan وبيان. hidayah bayan. الله بين للإنسان كيف يسير في الطريق إليه. Ya, kalau hidayah bayan itu Allah hanya mengasih tahu manusia mana jalan yang harus dia lalui. Allah Subhanahu wa taala alhama al-insana as-shawab wal khata. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia ya penjelasan tentang mana yang benar, mana yang salah. ثم قال قد أفلح من زكاها والله لقد أفلح من زكاها هذا هو جواب القسم. Lalu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Nah, maka inilah dia jawaban daripada sumpah-sumpah tadi, isi daripada sumpah-sumpah tadi. Allah Subhanahu wa taala yuqsimu laka fi 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk kamu dengan 8 ayat, liyaqula lak, untuk mengatakan kepada kamu, khaba man ahlaka nafsahu, khasira man dayya'a nafsahu bil ma'siyah, wa aflaha wa faza man ata'a Allah ta'ala. Khaba, rugi. Aflaha awalan. Ya, qad aflaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, yang menggunakan dirinya untuk taat. Oh ya, dan wa qad khaba man dasaha, sungguh rugi ya orang yang menggunakan dirinya, nafsunya untuk maksiat, berbuat dosa. Idzan madza nata'allamu al'an? Jadi apa yang kita pelajari sekarang? Man yuridul fawza 'alaihi bitathhiri nafsihi min al-ma'asi. Barang siapa yang ingin keberuntungan, kemenangan, maka hendaknya dia harus mensucikan dirinya daripada maksiat. La budda an yaf'al al-a'mal as-salihah. Dia harus melakukan amal-amal yang soleh. Wa man arada an yakhsara, nas'alullah as-salama, fa 'alaihi an yuhlika nafsahu bil ma'siyah. Dan barang siapa yang ingin kehancuran, kerugian,
maka silahkan dia biarkan dirinya terjatuh dalam maksiat. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح قد خاب زكاها دساها. السورة تمشي بالمقابلات الشيء وضده. Lalu Allah mengatakan qad aflaha, ya, lawannya khaba. Lalu man zakkaha lawannya man dassaha. Jadi ini adalah dua hal yang saling berlawanan. من السورة من أولها إلى هنا تمشي بهذه الطريقة. Dari ayat pertama sampai ayat yang sekarang yang ke-10 ini, ya, metodenya masih seperti itu, ya. Gaya bahasanya masih selalu berlawan-lawanan. ما معنى الزكاة؟ Apa makna zakat? الطهارة. Yaitu pembersihan, mensucikan. النظافة. Membersihkan. نعم. النماء، الزيادة، الخير. Yang menambah kebaikan. كل من نظف نفسه من المعصية كلما اقترب وفاز. Setiap dia membersihkan dirinya daripada dosa dan maksiat, maka setiap itu pula dia semakin bertambah takwa, bertambah dekat kepada Allah. Wallahi laqad khasira man ahlaka nafsahu bil ma'siyah. Demi Allah, sungguh rugi orang yang menghancurkan dirinya dengan maksiat. ثم ذكر الله عز وجل نموذجا لهذا الخسران. Lalu Allah menyebutkan satu contoh daripada kerugian ini. وهي قصة قوم ثمود. Dan itu adalah kisah daripada kaum Samud. قبيلة ثمود Kaum Samud كانوا يعبدون الأصنام. mereka itu dulu menyembah berhala. أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالح عليه السلام. Lalu Allah mengutus kepada mereka nabinya yang bernama Nabi Saleh alaihi salam, ذكرهم بالله تعالى. yang mengingatkan mereka kepada Allah Ta'ala, لم يستجيبوا. tetapi mereka tidak menjawabnya. الله سبحانه وتعالى أعطاهم آية معجزة. Allah memberikan kepada mereka tanda atau mukjizat. كانت معجزة خروج الناقة من الصخر. Mukjizatnya itu adalah keluarnya unta daripada batu. ناقة تولد من صخرة من جبل. Jabal. Unta yang keluar daripada gunung. لماذا ناقة تخرج من جبل؟ Kenapa unta keluar daripada gunung? هؤلاء قوم كانوا أقوياء. Mereka ini adalah kaum yang kuat. كانوا ينحتون الجبال بيوتا. Mereka itu mengukir gunung bisa menjadi rumah-rumah. بلاد الحجر Ya, negeri batu مشهورة. sangat populer. من يمشي هناك Siapa yang berjalan di sana يرى الفتحات المغارة داخل الجبل. جبل مفتوح ما بداخله مفتوح. كانوا يبنون البيوت في الجبل. akan melihat itu semacam jendela-jendela gitu, semacam lubang-lubang, ya, ruangan-ruangan gitu. Itu adalah mereka mengukir batu-batu itu menjadi rumah. هذا دليل على قوتهم. Ini menjadi dalil akan kekuatan mereka. انظروا كيف نبني بيوتنا نحن Lihatlah kita bagaimana membangun rumah kita على الأرض. di atas bumi. نضع الحجارة فوق الحجارة بسهولة. Ya, kita meletakkan batu, di atas tanah, ya, dengan mudah. لكن هم لا يفعلون ذلك. Tapi mereka tidak melakukan demikian. لا يريدون السكن إلا داخل الجبل. Mereka tidak mau tinggal kecuali di dalam gunung-gunung. فيأتون بالأدوات والحديد. Mereka menggunakan alat-alat, menggunakan besi. يفعلون في الجبل. Ya, mereka memahat gunung حتى يبنوا لهم بيتا داخل الجبل. sampai bisa mereka membuat rumah di dalam gunung batu tersebut. صخور ليل نهار يفعلون في الصخور. Ya, itu batu, ya. Siang dan malam mereka tuh memahat. كان الأسهل لهم أن يبنوا على الأرض مثلنا. Kan lebih mudah mereka membuat rumah di atas tanah seperti kita. لكنهم يريدون إظهار القوة. Tapi mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka. نحن أقوياء.
kami adalah orang-orang kuat. سنسكن داخل الجبل. Kami akan tinggal di dalam gunung. ثم ماذا يفعلون؟ Lalu apa yang mereka lakukan? يذهبون إلى الجبل الصخور ينحتونها. Mereka pergi ke atas gunung-gunung, mereka memahatnya. فنبي الله صالح يقول لهم أنا نبي الله. Lalu datang Nabi Soleh mengatakan, saya adalah Nabi Allah. قالوا له أنت ساحر كذاب. Ya, mereka malah menjawab, kamu penyihir, kau bohong. قال خلاص هناك معجزة. Ya sudah, ini ada mukjizat. إذا أنت فعلت في الجبل وكسرت ماذا تخرج؟ Kalau engkau memahat bumi, ya, memahat gunung batu itu, apa yang keluar? تخرج صخورا. Mengeluarkan sukhur. صخر حجر كبير حجر كبير. Mengeluarkan batu yang besar kan? أخرج حجرا. Keluarkan batu yang besar itu. ثم سيخرج منه ناقة الآن. Akan keluar dari batu yang besar itu unta. سبحان الله. Subhanallah. كأن الحجر ولد ناقة. Seolah-olah batu itu adalah walid. كأن الحجر ولد الناقة. Laisa walid. والدها يعني. ولدها يعني. Seolah-olah batu itu melahirkan unta. Seolah-olah batu itu menjadi ibunya unta. كأن الحجر صار بطنا. Ya, seolah-olah batu yang besar itu menjadi perut. ثم تخرج منه الناقة. Lalu keluar daripadanya seekor unta. الحجر انشق أمام أعينهم. Itu batu terbelah di mata mereka. وخرج منه ناقة أمامهم. Keluar daripada batu tersebut unta di depan mata mereka. ناقة عظيمة. Sebuah batu yang besar. ثم ولدت بعد ذلك هذه الناقة. Lalu keluar setelah itu seekor unta. ثم سبحان الله إذا ذهبت للشرب من البئر. Lalu subhanallah, jika itu unta pergi meminum air di sumur, كل الحيوانات تترك هذا البئر حتى تشرب هذه الناقة. semua hewan-hewan itu menyingkir, membiarkan unta tersebut minum dahulu. وحدها تشرب. Ya, unta itu sendiri yang minum. وكانت هذه ناقة عظيمة. Maka unta ini adalah unta yang mulia. كان كل يوم في الصباح Unta ini setiap subuh يخرجون من هذه الناقة لبنا. mengeluarkan dari setiap pagi unta ini mengeluarkan susu. من هذه الناقة تشرب منه كل القبيلة. Yang mana semua kabilah, semua suku di situ dapat meminum air susu unta ini. ناقة واحدة. Satu ekor unta saja تسقي قرية كاملة. memberikan minum kepada seluruh penduduk negeri. فهذه آية عظيمة. Maka ini adalah sebuah tanda yang besar. فماذا فعلت ثمود؟ Lantas apa yang dilakukan oleh kaum Samud ini? كذبوا. Mereka mendustakannya. فنزل عليهم العذاب. Maka Allah menurunkan kepada mereka azab. فالله سبحانه وتعالى يقول للمكذبين من قريش. Maka Allah mengatakan kepada orang-orang dusta daripada orang-orang Quraisy, إذا كذبتم jika kau berdusta النبي محمد صلى الله عليه وسلم terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فأنتم مثل قوم ثمود. maka kamu sama seperti kaum Samud. سينزل عليكم عقاب الله. Akan diturunkan kepada kamu ya hukuman dari Allah. فقال الله عز وجل في الآية 11. Maka Allah mengatakan di ayat ke-11, كذبت ثمود. يعني قوم ثمود كذبوا. telah berdusta kaum Samud. ما سبب تكذيبهم؟ Apa penyebab kedustaan mereka? بطغواها بسبب طغيانهم. كذبوا لأنهم طغاة. Mereka dusta sebab melampaui batasnya mereka. تجاوزوا حدهم مع الله. Ya. Mereka melewati batas mereka
terhadap Allah. At-taghwa ay tughyan. Taghwa, tughyan itu artinya melampaui batas. Mujawazatul hadd ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Melewati batas daripada batas yang sudah Allah buat. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul idh inba'atha ashqaha qama rajulun minhum shaqi fasid mufsid. Lalu idh inba'atha ashqaha, berdiri di antara mereka seorang yang jahat. Qala ana sa'aqtulu hadhihi an-naqa. Orang ini mengatakan saya akan membunuh unta ini. Hadha mufsid. Ini orang perusak. Hadhihi naqa tashrabu minha al-qaryatu kulluha al-laban. Ini kan unta sudah memberikan minum kepada seluruh penduduk negeri. Adh-dhalama la yufakkiruna fi maslahati an-nas. Adh-dhalama la yufakkirun fi maslahati an-nas. Orang yang penuh dengan kegelapan itu tidak pernah memikirkan bagaimana kemaslahatan manusia. يعني كان لو كان عاقلا يقول نتركها ينتفع الناس بلبنها. Kalaulah ini orang berakal, pasti dia akan mengatakan, ya sudah biarkan sajalah unta ini memberikan manfaat kepada semua orang. لكن لماذا يفعلون هذا؟ Tapi kenapa kok bisa dia melakukannya, mau membunuh unta ini? هم يرون هذه معجزة كبيرة. Karena mereka melihat ini adalah mukjizat yang besar. والكفرة هؤلاء يخافون أن يتحول الناس إلى الإيمان. Dan orang-orang kafir di antara mereka itu takut kalau orang-orang akan beriman. فلذلك يقتلون هذه المعجزات. Oleh karena itu mereka mau membunuh unta yang menjadi mukjizat ini. اجتمع هؤلاء المفسدون Lalu berkumpul orang-orang perusak ini. وتشاوروا فيما بينهم Mereka pun bermusyawarah أن أحدهم سيذهب لقتل الناقة. bahwa mereka akan mengirim satu orang untuk membunuh unta tersebut. كلهم وافقوا. Semuanya bersepakat. وهذا ذهب. Lalu pergilah satu orang ini. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام. Lalu berkata kepada mereka Rasulullah Nabi Saleh alaihissalam, احذروا هذه ناقة الله. hati-hati, ini adalah unta Allah. لا تأتوا بجوار مائها. لا تأتوا بجوار الماء. اتركوها تشرب وحدها. Jangan يعني إذا شربت من مكان لا تشاركوها هذا الشراب. اتركوها وحدها. Ya, jika unta itu sedang minum, jangan kalian datangi dia. Biarkan dia, unta ini sendiri dia. كانت تشرب يوما ويشربون يوما. Karena unta ini dia itu waktunya minum dalam satu hari, lalu tidak minum dalam satu hari. فكانوا هم يحتفظون بالماء في بيوتهم لمدة يوم يشربون في يوم الناقة. Ya, maka mereka itu selalu penuh rumah-rumah mereka itu dengan minum ya yang diberikan oleh unta ini. لا يعني هم يشربون من ماء البئر يوما ويحتفظون بالماء في بيوتهم لأنهم في اليوم الثاني لا يذهبون إلى البئر. هي ستذهب وحدها. Karena mereka dalam sehari itu bisa minum air daripada sumur dan sehari minum daripada اليوم الثاني لأن الناقة ستشرب من البئر كل يوما ويوما. ya. Dan hari berikutnya karena unta itu minum daripada sumur, maka mereka tidak minum daripada unta tersebut. لا يعني الناقة ستشرب يوما من البئر وتترك البئر يوما. Ya, jadi unta itu akan minum di sumur itu sehari, lalu akan meninggalkan sumur itu sehari. والناس يشربون في اليوم الذي لا تشرب منه الناقة. Dan penduduk negeri itu akan minum di mana unta itu tidak minum di sumur. فهم يريدون أن يذهبوا هؤلاء الأشقياء يشربوا في يوم الناقة. Maka mereka mau pergi ya ke unta itu di hari unta itu minum di sumur tersebut. فقال لهم صالح عليه السلام لا تفعلوا هذا خاص بالناقة.
Maka Soleh sudah berkata, jangan kalian lakukan, karena ini hari khusus unta itu minum dari sumur tersebut. احذروا أن تؤذوا هذه الناقة. Ya, hati-hati kalian jangan sampai menyakiti unta tersebut. إنها ناقة الله. Ini adalah unta Allah. كيف ناقة الله؟ أوليست كل نوق الله سبحانه وتعالى؟ Bagaimana kok itu unta Allah? Bukannya semua unta ini adalah unta Allah? Buat ya. كل النوق نوق الله سبحانه وتعالى. Semua unta adalah unta Allah Subhanahu wa taala. لكن هذه خاصة. Tetapi ini khusus. تشريف لها. Ini adalah pemuliaan untuk unta tersebut. مثال هذا البيت. Misal rumah ini ماذا؟ apa ini? بيت الله. Rumah Allah. المسجد الحرام. Masjidil Haram بيت الله. juga rumah Allah. لكن الناس تقول Tetapi orang-orang mengatakan الحمد لله العام الماضي ذهبت إلى بيت الله. Alhamdulillah tahun lalu saya sudah pergi ke Baitullah. فأنت ستفهم ماذا؟ Apa yang kamu pahami? أنه ذهب إلى مكة Bahwa dia pergi ke Mekah, إلى البيت الحرام، ke Baitul Haram. مع أن هذا أيضا بيت الله. Padahal itu juga adalah Baitullah, rumah Allah. لكن هذا البيت بيت الله الحرام هذا تشريف خاص له. Tetapi kalau Baitullah itu adalah rumah Allah khusus Allah itu memuliakannya. مثل هذه ناقة الله وكل النوق لله. Dan persis seperti ini, naqatullah, unta Allah, ya, sementara yang lain adalah unta Allah. Tetapi ini khusus untuk menghormati, memuliakan تشريف unta. لهذه الناقة. هذه ناقة عظيمة. Ya, memuliakan unta yang besar ini. لماذا عظيمة؟ Kenapa unta ini azim, agung? لأنها لم تولد من أب وأم. Karena unta ini tidak dilahirkan dari ibu dan bapaknya. إنما ولدت من حجر. Dia dilahirkan dari batu. فكذبوه سريعا. Maka mereka mendustainya dengan segera. فكذبوه. فالفاء تدل على السرعة. Maka fakadzabuhu, di situ ada huruf fa. Fa itu artinya maka. Tapi makanya itu menunjukkan cepat. Mereka segera mendustakannya. ثم ذهب واحد منهم إلى الناقة فذبحها. نحرها. Pergi salah seorang di antara mereka kepada unta tersebut, lalu menyembelih unta tersebut. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أنزل الله عليهم العذاب وأهلكهم. Fadamdama alaih, maka Allah menurunkan kepada mereka azab dan menghancurkan mereka. العذاب أحاط بهم من كل مكان. Azabnya itu mengelilingi mereka dari setiap tempat. أطبق عليهم العذاب. نزل عليهم عذاب من السماء فعم كل القبيلة. Turun azab ya kepada mereka, lalu ya, فعم كل القرية. maka itu azabnya menyeluruh ke seluruh negeri tersebut. بعدما وعدهم صالح عليه السلام نزول العذاب بعد 3 أيام. Ya, Soleh sudah mengatakan kepada mereka bahwasanya azabnya itu akan datang dalam 3 hari. ثم جاءهم العذاب بعدما خرج صالح والمؤمنون. Lalu azab itu nanti didatangkan setelah Nabi Soleh dan orang-orang beriman keluar dari negeri tersebut. فلم يترك هذه القرية. Ya, maka sementara mereka tidak keluar dari negeri tersebut. بل بلاد الحجر هذه. Maka negeri batu ini, هذه القرية ya negeri ini موجودة في السعودية هي. ada di Arab Saudi. هذه القرية إذا دخلتها Ya, negeri ini kalau kamu datang ke dalamnya, لا يجوز أن تأكل شيئا منها. kamu tidak boleh makan apapun dari situ. لا يجوز أن تشرب ماء منها. Kamu tidak boleh makan, minum air daripadanya. لأن الله جعل هذه الأرض مهلكة. أنزل الله الهلاك على هذه الأرض. Karena Allah sudah menurunkan kecelakaan untuk negeri ini. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بها. Nabi SAW ketika melewatinya, قال لا تدخلوا هذه الديار إلا باكين.
jangan kamu lewat di negeri ini, tempat ini kecuali باكين من أنيس. kecuali menangis. لابد أن تبكوا إذا مررتم هنا ابكوا خافوا الله أن ينزل بكم العذاب. Kalau kamu lewat tempat ini, ya, negeri itu, kamu harus nangis, ya, nangis takut kepada azab Allah. لأن الله أنزل العذاب على قوم ثمود. Karena Allah sudah menurunkan azab kepada kaum Nabi Samud. ولا تشربوا من هذه الأرض. Jangan kamu pernah minum dari air di tempat itu. ولا تأكلوا من هذه الأرض. Jangan kamu minum dari air dari tanah di tempat itu. يعني هذه الأرض لو أخرجت النبات لا تأكلوا من هذا النبات. Juga kalau ada keluar tumbuhan, kamu jangan makan dari tanaman di tempat itu. بعض الناس للأسف Sebagian orang, mohon maaf, لا يفهمون أحكام الإسلام. tidak memahami hukum-hukum Islam. فيذهبون إلى هذه الأماكن. Mereka sekarang Saudi أو غيرهم. Nah, orang-orang sekarang malah pergi gitu, Mas. Sekarang jadi tempat wisata itu. Ya sini, wisata. Nah, orang-orang pergi sekarang ke tempat itu. ويأخذون فوتو Mereka foto-foto di situ. هذه أماكن معذبين. Ini tempat yang sudah diazab. لا تضحك هناك ثم تأخذ الصورة، لا يجوز هذا. Kamu tertawa-tawa di situ, ya, ambil foto tertawa-tawa. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مشيتم هنا ابكوا احزنوا. Nabi sudah katakan kalau kamu lewat di situ, kamu menangis, harus menangis. خافوا. Kamu harus takut. أن ينزل عليكم عذابا. Dia takut kamu nanti terkena azab. هذه بلدة نزلت عليها لعنة الله. Ini tempat ini sudah dilaknat oleh Allah. والآن الناس لا يفهمون. Sekarang manusia tidak paham. يقول أنا سأزور هذه البلاد. Ya, orang mengatakan saya akan berkunjung ke negeri itu. سأجلس يومين هناك. Saya akan tinggal di sana 2 hari. يا رجل أسرع. Ayo, orang bersegera pergi dari situ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أسرعوا لا تمشوا هنا بطاء في هذا المكان. Nabi SAW saja mengatakan kepada para sahabat, kalau lewat di tempat itu, ayo cepat, jangan lama-lama di situ. الناس الآن يجلسون. Tapi orang-orang sekarang di situ duduk di situ. ويلعبون. Main-main di situ. هذا عدم فهم للدين. Ya, itu karena ketiadaan pemahaman terhadap agama. لماذا؟ الآن أصبح كافيه. مشكلة. مثل عندنا في مصر الناس تذهب إلى الأهرامات وهذه أماكن معذبين وقبور معذبين. Ya jadi sekarang Bapak Ibu situ malah dijadikan tempat KPKP gitu ya. Mas viral juga kemarin ya. Petra. Nama tempatnya? Ismuha Petra. Petra Pak. Namanya Petra. Ismuha makan Al-An Petra. Ismuha makan Wasa'al. Hal ismuha hadha makan Al-An Petra. في أين؟ في هذا المكان في السعودية. في السعودية؟ لا أدري اسمها ماذا؟ العالية ولا يسمونها ماذا؟ saya nggak tahu nama tempatnya. لا بأس لا بأس. Kalau sekarang ya. سنفتش. Maksudnya kalau sekarang namanya di daerah apa gitu Pak ya? Pokoknya ada sekarang di media sosial tuh viral kemarin itu. Ini tempat sudah dilaknat Allah. Rasulullah kalau sudah mengatakan kalau lewat situ jangan lama-lama. Ini kubur mu'adzabin. Karena itu kuburnya orang-orang yang sudah diazab oleh Allah. فالإنسان لا يذهب. Tapi orang sekarang di situ buat KP-KP gitu. Di situ jadi tempat wisata, tempat duduk gitu kan. Nah. Kalau mungkin bisa jadi, tapi saya memastikan dulu namanya sekarang apa? Iya, yang gedung-gedung itu. Oh ya, al-bina hada في الجبل في البيت البيوت في الجبل. نعم. هذا اسمه بترا الآن. لكن أنا لا أعلم اسم المدينة. Saya nggak tahu nama kotanya. الآن. Nanti dicek aja deh. لكن هي موجودة يعني. نعم. نعم. يعني انظر. tersebut المكان
أيوة ما فيها اسم المكان. مدائن صالح، هذه مدائن صالح شمال غرب محافظة العلا. Hula, provinsi Hula العلا kalau provinsinya. محافظة العلا. Iya. هذه في قريبة من المدينة المنورة. Dekat dengan kota Madinah Munawwarah. Iya. اسمها محافظة العلا. هل يجوز لنا للجماعة لا يجوز. عمرة؟ لا يجوز. 300 متر من المدينة، من المسجد النبوي إلى هذه المدينة مدينة العلا 300 كيلو متر. 300 kilo dari Madinah. العلا، مدينة العلا. Namanya kota Ula sekarang. لا يجوز الذهاب إليها للسياحة. حرام. Saya boleh nggak jamaah umroh pergi ke sana? Saya bilang jangan ke sana. Kalau Petra di Yordan. Kalau Petra di Yordan, wa zakaraan. في الأردن. Petra di Yordan. مختلفة يعني. Mukhtalifah, benar. نعم. Ini yang di Saudi, Pak. Yeah. Ya. ثم الله سبحانه وتعالى يقول هنا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. بذنبهم الباء هنا باء السببية، بسبب ذنوبهم نزل عليهم العذاب. Ya, maka Allah menurunkan kepada mereka azab. Fa di sini adalah fa sababiyah, fa sebab. Ya, dengan sebab perbuatan mereka itu maka Allah menurunkan sebab, ya, bidzambihim, karena perbuatan dosa mereka. ثم فسواها دمدم هذه المنطقة دمرها. Lalu sawaha, Allah meratakan, ya, tempat itu. ولا يخاف عقباها. الله سبحانه وتعالى إذا أهلك قوما لا يخاف أحدا. Dan Allah jika dia ingin menghancurkan sebuah kaum, maka dia tidak ada takut dia terhadap apapun. لا يخاف من أي أحد. Dia tidak takut kepada siapapun. لماذا يقول الله عز وجل هذا؟ لماذا يقول الله سبحانه وتعالى هذا؟ Kenapa Allah mengatakan ini? لأن بعض الناس لا يفهمون الله سبحانه وتعالى حق الفهم. Karena sebagian orang itu tidak memahami Allah dengan pemahaman yang benar. الآن ولله المثل الأعلى. Ya, sekarang ini ada contoh, ya. ولله المثل الأعلى. Dan Allah lah yang memiliki contoh yang paling baik. نحن في الدنيا. Kita di dunia, إذا ضربنا أحد الناس. Jika kita memukul أو seseorang, قتلنا أحد الناس. atau kita membunuh seseorang, نخاف من عائلته. kita tentu akan takutkan dengan keluarga orang itu. يأخذون حقه. Karena kita kan sudah mengambil hak mereka. أما الله سبحانه وتعالى. Adapun Allah Subhanahu wa taala, إذا أهلك أحدا. kalau menghancurkan seseorang, فلا يخاف من أحد. ya Allah nggak takut sama siapapun. لأن بعض الناس لا يفهمون حقيقة الألوهية. Ya, ini sebagai manusia tidak memahami hakikat ketuhanan seperti itu. وبهذا انتهت السورة الكريمة. Dan dengan surat yang mulia ini, لكن نريد أن نشير إلى بعض الدروس المهمة. tapi kita ingin mengisyaratkan kepada suatu pembelajaran yang sangat penting. لا تتجاوز حدك مع الله سبحانه وتعالى. Janganlah kamu melampaui batas yang sudah dibuat Allah Subhanahu wa لابد taala. أن تخاف عقاب الله تعالى. Haruslah kamu takut kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala. احرص على تزكية نفسك بالطاعات. Ya, selalulah kamu itu mensucikan, ya, diri kamu daripada kemaksiatan dan dosa. إذا تأملت قصص القرآن فخاف الله تعالى. Daripada kisah-kisah Al-Qur'an ini, maka takutlah kepada azab dari Allah Ta'ala. لأنه ربما ينزل العذاب على كل مكذب. Karena ya mungkin saja akan diturunkan azab kepada setiap orang-orang yang berdusta. الدرس الأخير. Pembelajaran yang terakhir, لابد أن نتأمل في هذا الكون العظيم. haruslah kamu memikirkan, merenungkan kepada alam semesta ini. انظروا هنا في بلاغة القرآن. Lihatlah di sini kepada balaghah Al-Qur'an ini. أسلوب المقابلة. Ya, gaya bahasa yang berhadap-hadapan, yang berlawan-lawanan. الشمس، القمر، نهار، ليل، السماء، الأرض. Matahari dengan bulan, malam dengan siang, langit dengan bumi. لكن انظروا هنا أيضا في أسلوب السورة. Tetapi lihat juga di sini kepada gaya bahasa surat ini. هنا يقول يغشاها. Di sini mengatakan yaghshaha. هذا فعل مضارع. Yaghshaha itu artinya adalah
yang menutupi tadi ya, malam yang menutupi itu kan fi'il mudhari dia. ومع أن قبلها فعل ماضي Adapun setelahnya adalah fi'il madi. وتلاها فعل ماضي. Lalu talaha juga fi'il madi. Maksudnya ada kata langsung apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya present continuous sama past tense gitu. Ya. بناها ماضي. Lalu ada banaha. Banaha ini طحاها. juga madi past tense ya. كله Tohaha ماضي. past tense gitu. كله ماضي ماضي ماضي. Semuanya past tense ya, telah berlalu gitu. إلا يغشاها. Kecuali hanya yashaha yang menggunakan present Fil ayat continuous. ar-rabi'ah. Artinya sedang berlangsung sekarang, yaitu di ayat keempat. لماذا؟ Kenapa? لأنه لو قال والليل إذا غشاها يختلف النظام الذي مشت عليه السورة. Karena kalau Allah mengatakan walaili إذا غشاها idza ghasyaha menggunakan past tense, menggunakan kata yang telah berlangsung بالماضي ya, fi'il madi, ستختلف نظام السورة. maka akan berubah ya, akan menjadi berbeda. ضحاها تلاها جلاها غشاها ثقيلة. الكلمة ستكون ثقيلة. Iya ya. Maka kalimatnya itu akan jadi berat gitu ya, akan berubah peraturan gaya bahasa dalam surat ini yang tadinya menggunakan bahasa-bahasa yang ringan, kalau dia menggunakan ghasyaha dia jadi berat. Jadi فكل berubah. الكلمات هنا سهلة. Semua kata-kata di sini tuh kata-katanya mudah, tidak Buhaha, ringan gitu ya. talaha, Buhaha, جلاها غشاها فتكون ثقيلة. بناها سهلة. طحاها سهلة. لذلك قال يغشاها فاستخدم الفعل المضارع. والله أعلم. Ini memang agak susah jelasnya, harus dirasa gitu ya. Kalau tadi kan duhaha itu bahasanya ringan gitu, enak didengar gitulah. Duhaha, talaha, jallaha, ringan ya menurut orang Arab ya, karena saya orang Arab. Itu bahasanya ringan, nggak berat gitu. Aduh, kalau kita bahasanya apa ya? Kalau kita kan ada bahasa yang mudah diucap, ada bahasa yang berat diucap gitu. Di sini di 3 ayat pertama ini bahasanya dan ayat berikutnya semuanya itu bahasanya ringan-ringan, tidak berat, tidak susah mengucapkannya. Maka di ayat keempat Allah menggunakan bahasa yang ringan juga, yaitu yashaha. Kalau Allah menggunakan bahasa mengikuti alur fi'il ini, ya fi'il madi itu, dia akan menggunakan ghasyaha, itu berat bahasanya, tidak ringan gitu. Jadi ya tidak enak didengar lah gitu. Al-Quran yastakhdimu huna al-fi'l al-mudhari'. Kalau menggunakan di sini di ayat keempat ini fi'il mudhari agar menjadi ringan. Wal amru tsani, dan ada perkara kedua, أن الفعل أن الزمن مع الله كله واقع سواء كان في الماضي أم في المضارع حقيقة سيكون. Bahwasanya zaman di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya سيكون, akan terjadi. اعتبر ما سيكون كأنه كان. Allah menggambarkan di situ akan terjadi, tetapi padahal dia sudah terjadi. يعني أحيانا يستخدم القرآن ما سيأتي في المستقبل يستخدمه بفعل أتى. Terkadang Allah menggunakan gaya bahasa di Al-Quran ini ya, sesuatu itu dengan bahasa yang belum terjadi. Nah, dia akan terjadi kan gitu. Kalau akan terjadi berarti belum terjadi, padahal itu sudah terjadi. Misal gitu. Contoh, ata amrullah, atatis sa'ah. Ata amrullah, telah datang, ini kebalikannya. Atatil qiyamah. Ata amrullah, telah datang hari kiamat. Hal al-qiyamah ja'at? Apakah hari kiamat telah datang? Atau sata'ti? Atau hari kiamat akan datang? Sata'ti fil mustaqbal. Akan datang hari kiamat, itu pada masa akan datang. Al-Quran yastakhdim ata fil madi. Tetapi Al-Quran menggunakan past tense ya, telah berlalu, telah datang hari kiamat gitu. Ka'annahu yaqul laka, seolah-olah Al-Quran ini mengatakan kepada kamu, idza akhbaraka Allahu an syai'in, jika Allah mengabarkan kepada kamu tentang sesuatu, hatta walau lam yahduth, walaupun sesuatu itu belum terjadi, i'tabirhu hadatha, tetapi anggaplah sesuatu itu terjadi. Nah, hadha huwa al-amru al-awwal. Nah, ini adalah perkara yang pertama. Al-amru tsani, perkara yang kedua, huna faqala lahum Rasulullah fil ayat 13. Di sini Allah mengatakan faqala lahum Rasulullah. Hadhi balaghah. Berkata kepada mereka Rasulullah, Nabi Saleh tadi ya.
نحن الآن نتكلم في البلاغة. Kita sekarang sedang berbicara tentang balaghah. لكن أنا جعلتها في نهاية السورة. Balaghah itu فصيح. iya, balaghah itu ilmu sastra lah, sastra Arab ya. لكن أنا جعلتها في آخر السورة. Tetapi saya menjelaskannya memang di akhir surat حتى لا تكون صعبة يعني. supaya tidak menjadi susah. طيب فقال لهم رسول الله في الآية 13. Maka berkata kepada mereka Rasulullah di ayat ke-13 ini, من هو رسول الله؟ siapakah itu Rasulullah? إذا أنت سمعت كلمة رسول الله في القرآن. Jika kamu nih mendengar ada kalimat Rasulullah di dalam Al-Quran, siapa yang kamu? أنت ماذا ستقول؟ Apa yang kan kamu katakan? Siapa Rasulullah di situ? تقول هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Kamu akan mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن القرآن هنا Tetapi Al-Quran di sini قال رسول الله mengatakan bahwasanya Rasulullah ويقصد صالحا. maksudnya adalah Nabi Soleh. لماذا؟ Kenapa? لأنه هذا شيء واضح. كذب ثمود. Karena kan di ayat sebelumnya sudah jelas, kadzabat Samud, sudah mendustai kaum Samud itu. فأنت ستعلم أن رسول الله المقصود هو صالح عليه السلام. Maka kamu pasti akan tahu bahwasanya maksud Rasulullah di sini adalah Nabi Soleh. لأنه جاء في السور الأخرى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا. القرآن أخبر هذا من قبل. Karena sebelumnya di ayat-ayat di surat yang lain Allah sudah mengabarkan bahwasanya yang berhadapan-hadapan dengan kaum Samud itu adalah Nabi Soleh. طب لماذا لم يقل فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan faqala lahum Soleh? Ya. لماذا يقول رسول الله هنا؟ Kenapa Allah mengatakan berkata kepada mereka Rasulullah? يقول عجيب أن يكذبوا رسولا من الله. Yaitu ajib ya, luar biasa gitu ya. Aneh. Aneh. Mereka ini kok bisa mendustakan Rasul Allah, utusan Allah. كيف تكذب رسولا من الله؟ Bagaimana bisa kamu mendustai utusan dari Allah? لذلك كلمة رسول الله هنا أفضل من كلمة صالح. Oleh karena itu kata Rasul, utusan Allah itu lebih afdal daripada kata Saleh. انظروا فكذبوا فعقروها فدمدم فسواها ولذلك في القراءة الأخرى فلا يخاف عقباها. Coba lihat kalimatnya, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama fasawaha wala yakhaf. في القراءة الأخرى فلا يخاف عقباها. Di qiraat yang lain itu pakai fa, enggak كلها فاء. Semuanya itu pakai fa. فاء تدل على السرعة. Fa itu menunjukkan segera dia. Maka arti fa itu, tetapi fa itu artinya segera. قال لهم رسول الله لا تفعلوا. Mereka ya Rasulullah ini kan sudah berkata kepada mereka, jangan kalian lakukan. مباشرة كذبوا. Ya, secara langsung juga mereka mendustai Rasulullah. مباشرة قتلوها. Secara langsung mereka membunuh unta itu. الفاء هنا بمعنى langsung سريعا. Fa itu di sini maknanya langsung, segera, dengan cepat. فأنزل الله عليهم العذاب مباشرة. Maka Allah secara langsung menurunkan azab kepada mereka dengan cepat. لما نزل العذاب مباشرة سويت الأرض. Ketika diturunkan azab itu diratakan bumi. إلا بعض الأماكن الدالة على وجودها. Kecuali disisakan sebahagian untuk menunjukkan bukti pernah ada. مررنا نرى هذه ديار. Supaya kalau kita lewat di situ kita akan tahu pernah ada kejadian ini. والله أعلم وصلى الله على محمد وسلم. جزاكم الله خير أستاذ حارس. أحسن الله إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.